Jadi soal pertama ini kan, determine whether the given series converges and if so, find its sum. Pertama, cara shortcut buat ini tuh ngapain? Kalian cek aja kalau misalnya limit k menuju infinity ini bakal jadi a number greater than, bakal kumpul ke satu number atau enggak. Cara shortcutnya ini kan kita bisa lihat kan, si k ini kan ini kan infinity dan k-nya kan nggak kena pangkat apa-apa. Jadi kita bisa asumsi ini sebagai kayak infinity per infinity. Kayak ini k-nya kan nggak dipangkatin apa-apa gitu kan. Jadi kita bisa langsung anggap aja ini tuh bisa kita approximate jadi k per k yang sama dengan 1. Itu cara shortcutnya. But if we want to go the long route, ada berapa cara. First, kita bisa pakai we divide this thing by the biggest by basically what the biggest variable. So here the biggest variable is k to the power of 1. So we do the limit k to infinity 1 over k minus 5 over k. Same thing here. And same thing here. Ini kan jadi, sorry, ini bukan 1 per k, ini k per k. Nah, k per k, okay, 1. So we get 1 minus 5 over k, 2 over k. Now, we know that any number to the limit, give me a second. Limit n to infinity on any number over infinity is going to approximate 0. Ini semua udah tahu kan? Nah, berarti ini kan sama aja. Pas kita udah masukin limitnya ke sini, ini kan sama aja ini kan? Which means the series converges. The equation of a conic section is 9x squared plus 4y squared minus 36. Terus pertanyaannya, determine the type of conic with an explanation, determine the vertices, determine the foci, and draw the graph of the conic. Oke, dan ini adalah rumus dari sebuah elipses. Kalau misalnya lu bingung, dia elipsesnya yang panjang ke atas atau panjang ke samping, just remember that ini tuh kepanjangan dari rumus base. Oke. Jadi buat lingkaran, rumusnya bakal selalu ngikutin formula di mana ini sama ini bakal merupakan angka yang sama. Kenapa? Karena bentuknya dia adalah distance ini dari the center of the circle ke semua lines yang mengelilingi, ke semua lines yang membentuk outline-nya, distance-nya kan bakal sama. Jadi kalau buat lingkaran, ini sama ini pasti bakal angka yang sama. Sedangkan kalau buat elipses, dia tuh merupakan bentuk yang formulanya mirip sama lingkaran, cuman dia agak
distance dari ujung yang panjang ini sama ujungnya pendek ini bakal beda, yang disebabkan oleh ini dua angka yang depan x kuadrat sama y kuadratnya merupakan hal yang beda. Ini bisa jadi jawaban valid kalau misalnya ditanyain kenapa ini merupakan rumus sebuah ellipses. Cuman kalian juga bisa pakai ini terus bilang kalau ini tuh emang general formula buat sebuah ellipsis. For determining the vertices, alasan gue suruh ngegraf dulu itu berarti kalau misalnya lu udah punya grafnya, lu udah kebayangkan vertisesnya bakal ke arah mana. Jadi vertices itu berarti kan bagian yang tertinggi dari sebuah graf kan. Di sini ellipsisnya kan manjangnya ke atas, bukan ke samping. Berarti dan manjang ke atas itu gara-gara angka yang di depan x itu lebih gede daripada angka yang depan y kan. Jadi lu gunain formula general ini yang mendeskripsikan sebuah elips, dan lu tahu kalau misalnya vertexnya tuh bakal panjang di x, berarti lu lihat angka yang di bawah x, angka b ini yang di bawah x, terus itu bakal jadi verticesnya. Jadi pertama kita masukin ellipsisnya ke rumus ini. Kan problemnya kan ini kan. If we put this into the formula, it's gonna become, karena kita lihat di sini nggak ada kayak di sini x kuadrat y kuadrat nggak ada 17x, nggak ada 8y or whatever. Berarti kita tahu dalam sininya pasti kosong. Nah, 9 sama 4. 9 adalah 3 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat. Dan ini 1. Bener kan kalau misalnya kita gabungin dipindahin ke atas, kan bakal jadi 36. Karena 9 sama 4. Mengingat lagi gara-gara 9 lebih daripada 4 dan 9 nempel ke X bukan nempel ke Y, berarti vertisnya bakal di sini. Kita tahu karena nempel di sini berarti kan Y-nya 0. Dan depannya kita tinggal masukin angka yang ada di sebelah sini in this part of the formula, which is 3. Jadi kita tahu vertisnya di sini. Terus kalau misalnya ditanya covertisnya apa, ya the covertices itu cuman bagian yang di other side doang. Di sini at y0 is this. Terus determine the foci.
Okay. So, mulai dari awal ya. Jadi, benar, rumus standar ellipse is basically this. Nah, kalau misalnya kalian ditanyain untuk ngebuktiin apakah sebuah rumus itu merupakan ellipse atau circle atau apa aja di conics, ini adalah rumus apa sih namanya? Rumus kayak identifying tag for a ellipse. Nah, jadi kan rumus awalnya kan ini. We are going to translate this equation into this form. Nah, ini kan nggak ada kayak 5x, nggak ada kayak 8y kan dalam sini. Jadi, berarti nggak ada ini, nggak ada ini. So far ngerti kan kenapa nggak ada ini kalau misalnya dalam sini nggak ada kayak ini kan 9x tambah 4, 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Bukan 9x kuadrat plus 8x plus 4y kuadrat min 7y. Jadi, kalau kayak gitu berarti dia cuma x, berarti yang di sini yang kuadratin itu cuma x sama y-nya doang, nggak ada angka dalam kurung ini yang harus diekspansi, yang bakal bikin kalian dapat koefisien bla 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 x pangkat 1 sama koefisien bla 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 y pangkat 1. Jadi per 1 dari 361 kan bagi 36. 4 bagi y 4 bagi 36 sama dengan 1 per 9. 9 bagi 36, 1 per 4. Kak, Kak? Iya? Itu kalau misalnya ada K sama H-nya tuh berarti jadi kayak, kalau misalnya ada berarti dia jadi kayak pusatnya gitu ya? Atau enggak? Bukan jadi pusatnya juga sih. Cuma nanti itu kan bakal pusatnya foci kan. Terus ada Pythagorean relation antara angka ini sama angka yang bakal masuk ke foci. Jadi kalau misalnya ada something di sini, kayak misalnya x plus 1 kuadrat, jangan x plus 1 tuh goblok, gue kenapa x plus 1? Misalnya x plus 3 kuadrat. Ini kan jadinya kan ada 9-nya kan. Ini bakal nge-affect angka akhir ini. Jadi kayak ya harus lu keluarin gitu. Because the what was it called? The Pythagorean relation between the foci is vertex, foci, and this is gonna be shit, apa tadi? This is going to be B. This is going to be C, which is what's going to be over here, right? This is C. And this is going to be A, which is this line right here. This line right here, and the CC meeting of this right angle triangle is going to be the same thing. And that's the Pythagorean relation between the foci and like
these bottom numbers of the ellipses formula here. So somebody asks you to find not find the foci, but the distance between the center, because this is going to be the distance. This is just going to be the distance from the center of the, because this is 0, 0, right? But your ellipsis isn't gonna always be at 0, 0. Sometimes, like, it could be over here for some reason, right? And that means you're gonna know this, and you're gonna know this, where the center is, and you're gonna know the kalau misalnya ini majang ke samping, kan dia bakal ngikutin major axis-nya kan. Dia bakal di sini. Berarti kayak kalau misalnya di sini dia y-nya 0, di sini dia y-nya bakal ya distance ini kan. Yang lu cari di rumus dengan Pythagorean ini tuh cuman bagian depan sininya doang kan. F. Lu tahu ini sama lu tahu ini. Yang lu cari cuman this number right here is what you're looking for, right? So that's that. Kalau misalnya ada H sama K, what happens to a graph is it gets shifted up and down. Coba gue kasih contoh ya. Misalnya x plus, I don't know, like 3, I guess. Terus y plus divided by 5 and then divided by 4 gets us this shit. Now notice how how the fuck do I find this? Okay, -3 and then this is gonna be like somewhere at like -2. 7 is just like the distance from the center. The center of this ellipse right here, lu bisa lihat di sini kan, dia pas di garis 2 kan, bakal di 2 sama di min 2 sama min 3. Senternya tuh x-nya min 3 sama y-nya min 2. Jadi gunanya K sama H yang di dalam rumus tadi itu tuh cuman buat ngasih tahu lu elipsisnya senternya pindah ke the tengah of the ellipsis pindah ke sebelah mana. Jadi ada kayak foci karena pakai rumus ini kan, ini bakal bakal nemuin lu ke angka ini. Cuman angka ini kan lu belum tahu.
lu taunya dari sini. Tergantung dia manjangnya ke arah mana. Lu pakai antara angka ini atau enggak angka ini. Kalau itu ngerti nggak? Nyambung nggak? Nyambung kok Kak, paham. Makasih Kak. Oke. Terus apa tadi soalnya? Okay, determine the foci. The foci of this is going to be yaudah ya, 9-4 root 5. It's going to be somewhere in root. It's going to be root 5. Dan lu lihat aja di grafnya. Kalau misalnya lu males ngafalin kayak kalau dia panjang ke sini berarti ini ke ini ke ini. Kayak ingat aja dia fokalnya tuh bakal ada di garis yang lebih panjang. Berarti akar 5 is like di bawah 2-nya dikit lah. Terus udah vertices, focus, draw the graph to conic. Okay. A curve is defined by the following parametric equations. Sketch the curve. Sekali lagi, kalau misalnya kalian bisa ngerjain ini dengan online, jujur pakai Desmos aja, like no one fucking gives a shit. Tapi I'll explain it anyways. Wait, that's too hard. That's too hard to see. This is a sine graph. This is obvious, right? Like, okay, sine x. If x is 0, then a sine graph means that the height of the curve is going to correspond to the sine of the value of where the curve currently is. So right now the curve is at 0, and sine 0 is 0, so the height of the curve is 0. And when the curve is at half pi, then the sine of half pi is 1, so the height of the curve is going to be 1, and it is not going to ever be above 1, because sine of x maxes out at 1. This we can understand. So that's the key to drawing a sine graph and a cos graph. We know that it maxes out at 1. So nothing we edit here. Like if we do this, it's not gonna make the graph any taller. It's gonna max out at 1 still. But if we edit something up front, then the graph gets taller. Same goes, and the same principle is going to apply to a cosine graph. It's gonna max out at 1, and like minimize at -1,
and nothing you change about the x is gonna change that. You want to make the graph any taller, you're gonna have to change the outside. Which is pretty obvious. Jadi buat bikin parametric graph di Desmos itu caranya lu masukin aja rumus x plus rumus x sama y-nya langsung lu terus samping dia ada sebuah 2 plus 4 sin-T. Jadi ini caranya this is how you draw a parametric graph. Di ini. A parametric graph is a graph in which, how do I say this? In which x is some trigonometric formula and y is also some trigonometric formula. Jadi kalau this is basic, so that's how you graph it in Desmos. Terus find the equation of the tangent line at 3 equals 3/2 pi. So we know that the tangent line of a curve is going to be the derivative of that curve. How do we apply that to a parametric curve? So we want for a regular function graph. If we want to know the tangent line of this, a regular graph, what we do this is what we do, right? We get the derivative because this is a y graph. We get the derivative of this graph, which is a function of x. We derive it over dx because it's a y graph and it's a graph of x. So in a parametric graph, it's the same thing. We want d over d of the graph of the graph over the thing that is the thing that the graph is composed of, which here the graph is composed of t. So we want d, the derivative of the graph, over t. Okay. Repeating the statement. Karena gue baru sadar kalau dia mintanya untuk cari tangent line at t equals bla bla bla. Berarti kita mau garis akhirnya to be a function of t, biar kita bisa masukin. Dia mintanya t sama dengan 3/2 pi. Jadi kita cari seperti biasa, kita cari dy per dx. Nah, kita cari dy per dx, tapi both y
dan X adalah fungsi T. Berarti pas kita derivatif, kita per T. Biar hasilnya kayak gini. Berarti dy per dt gampang. Cuman turunan dari 2 plus 4 sin T. 4 cos T. Terus dx per dt. Cuman turunan dari 2 cos T. Min 2 sin T. Terus dapat min 2 inverse tan T, or just write it as is. Masukin yang dia minta 3 per 2 pi, which is cos 3 per 2 pi berapa ya? Cos is 0. Sampai situ kesambung nggak?